بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المذیاع، سبق نمبر 1 میں بیٹا ہم ریڈیو کے بارے میں پڑھیں گے۔ عربی زبان میں ریڈیو کو کہتے ہیں مذیاع، یاد رہے گا المذیاع، اس کا معنی ہوتا ہے ریڈیو۔ اس سبق میں آپ کو 2 باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ کون سا لفظ ایسا ہے جس کا معنی آپ کو یاد نہیں ہے، ایسے الفاظ کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کریے اور ان الفاظ کے معنی لکھ کر یاد کریے۔ اور دوسری بات یہ ہے، کوئی اگر فعل آئے تو اس کا باب کیا ہے، کوئی اسم ہے تو واحد ہے اس کی جمع کیا ہے، جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہے۔ یہ چند باتیں آپ کو یاد کرنا ہے۔ الفاظ کے معنی تو ہر حال میں یاد ہی کرنا ہے بیٹا۔ اگر آپ الفاظ کے معنی ہی یاد نہیں کریں گے تو آپ کو عربی نہیں آ پائے گی۔ سب سے ضروری ہے الفاظ کے معنی یاد کرنا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ المذیاع، اس کا معنی ہوتا ہے ریڈیو۔ چند الفاظ دیے گئے ہیں اوپر، ان الفاظ کا استعمال نیچے لکھے ہوئے اشعار میں کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ان الفاظ کے معنی دیکھیے۔ مرفہ، اس میں فاعل ہے، یہ رفہ یرفہ ترفیع باب تفعیل سے اس میں فاعل ہے مرفہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے آسائش اور آرام دینے والا۔ مرفہ، آرام دہ۔ ینبی، انبا ینبی، انبا باب فعل سے۔ انبا، میم کیونکہ نون کے بعد با آ رہا ہے تو اس لیے اقلاب ہو جائے گا۔ انبا ینبی انبا، اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینا۔ فعل مضارع ہے ینبی، وہ خبر دیتا ہے۔ ارجا، یہ رجا کی جمع ہے۔ ارجا کہتے ہیں گوشوں کو، کونوں کو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ زمین کے گوشے گوشے، ارجاء الارض، زمین کے کونے، ارجاء الارض، زمین کے کونے، ٹھیک ہے۔ الورا، واو سے، اس کا معنی ہوتا ہے مخلوق، کائنات۔ یترنم، ترنم یترنم ترنم باب تفعل سے، اس کا معنی ہوتا ہے گنگنانا، نغمہ سنجی کرنا۔ ترنم اردو میں بھی بولتے ہیں، اسی سے فعل مضارع یترنم، وہ گنگناتا ہے، نغمہ سنجی کرتا ہے۔ البریۃ، البریۃ کا معنی ہوتا ہے بیٹا مخلوق جمع برایا۔ کیا ہے البریۃ کا معنی؟ مخلوق جمع برایا، بس ہے۔ اب آگے اشعار پڑھتے ہیں۔ هو فی الحیات مرفہ ومنعم ومعلم ینبیک ما لا تعلم۔ ریڈیو کا کیا کام ہے، ریڈیو کیا کرتا ہے، وہ سب باتیں، کچھ باتیں یہاں پر اشعار میں شاعر نے لکھی ہیں عربی زبان میں۔ کہہ رہا ہے هو فی الحیات مرفہ ومنعم ومعلم ینبیک ما لا تعلم۔ ہوا، وہ کون؟ وہ ریڈیو۔ المذیاع کی طرف لوٹ رہی ہے زمین۔ فی الحیات، زندگی میں، الحیات کا معنی زندگی۔ مرفہ، میں نے بتایا تھا اس میں فاعل ہے، یہ رفع یرفع ترفیع سے، اس کا معنی آسانی پیدا کرنے والا۔ مرفہ، آسانی پیدا کرنے والا ہے۔ ومنعم، اس کا معنی ہے وہی آسائش، نعم ینعم تنعیم، آسائشیں پیدا کرنا۔ ومنعم، اور آسانی اور آسائشیں پیدا کرنے والا ہے۔ ومعلم، علم یعلم تعلیم باب تفعیل سے، اس میں فاعل ہے معلم،
بتانے والا، سکھانے والا. یمبی کا امبا، یمبی امبا خبر دینا، اسی سے فعل مضارع یمبی، اور کا ضمیر خطاب اس کے ساتھ، ضمیر مفعول اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یمبی کا تم کو خبر دیتا ہے، اس کی ما، اس کی ما موصولہ ہے. لا تعلم، ما لا تعلم جو آپ نہیں جانتے. لا تعلم یہ فعل مضارع منفی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ. تو اب معنی ہوگا هو فی الحیات مرفع ومنعم ومعلم ينبیک ما لا تعلم. وہ زندگی میں آسائشیں اور راحتیں پیدا کرنے والا ہے. وہ معلم ينبیک ما لا تعلم، وہ معلم ہے، سکھانے والا ہے. ينبیک ما لا تعلم وہ تمہیں خبر دیتا ہے، وہ چیز، وہ باتیں بتاتا ہے تمہیں، ما لا تعلم جو تم نہیں جانتے ہو. لا تعلم علم یعلم سے، باب سمیع سے. لا تعلم تم نہیں جانتے. یطوی بک الدنیا وانک ها هنا لم تنتقل فكأن رأسك يحلم. طوى یطوی طیا، باب ضربہ یضرب سے. اس کا معنی ہوتا ہے لپیٹ دینا، سمیٹ دینا. یطوی وہ سمیٹ دیتا ہے، بکا تمہارے لیے، تمہارے ساتھ، الدنیا دنیا کو، وانک اور تم، ہا ہونا یہاں پر ہوتے ہو، لم تنتقل. انتقل ینتقل، انتقال کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. لم تنتقل اور تم منتقل نہیں ہوئے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں گئے. فکأن رأسک یحلم، فکأن گویا کہ، رأسک رأس سر، جمع رؤوس، رأسک تمہارا سر، یحلم حلم یحلم نصر ینصر سے. اس کا معنی ہوتا ہے خواب دیکھنا. کیا؟ خواب دیکھنا. معنی ہوگا یطوی بک الدنیا وانک ها هنا لم تنتقل، وہ دنیا کو تمہارے لیے سمیٹ دیتا ہے. آپ یہاں ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی نہ ہوئے. فکأن رأسک یحلم، ایسا لگتا ہے جیسے کہ تمہارے سر میں خواب آ رہا ہو، تمہارے سر میں خواب آ رہا ہو. وہ دنیا بھر کی باتیں بتاتا رہتا ہے. من كل ارجاء البلاد حديثه وبكل ألسنة الورى يتكلم. من كل ارجاء البلاد، بلاد کا معنی ملک، ارجاء کونے. من كل ارجاء البلاد ملک کے سب کونوں سے، حدیث، حدیث کا معنی بات، جمع احادیث. زمین کے، ملک کے ہر کونے سے اس کی بات ہے، اس کی بات ہوتی ہے، یعنی ہر کونے کی بات کرتا ہے وہ. وَبِكُلِّ أَلْسِنَةِ الْوَرَى يَتَكَلَّمُ. وَبِكُلِّ أَلْسِنَةٍ، السنہ یہ بیٹا لسان کی جمع، لسان کی جمع ہے. لسان کا معنی ہوتا ہے زبان. بکل السنہ، الورا کا معنی مخلوق، السنۃ الورا مخلوق کی جمع مخلوق کی زبان. یتکلم وہ بولتا ہے. وبکل السنۃ الورا کائنات اور مخلوق کی ہر زبان، یتکلم، تکلم یتکلم ابھی تفاعل سے، اس کا معنی بولنا. یتکلم وہ بولتا ہے. ترجمہ ہوگا ملک کے تمام کونوں سے اس کی بات ہوتی ہے، اور مخلوق اور کائنات کی ہر زبان وہ بولتا ہے. وَلَكَمْ سَمِعْنَا فِي الْمَسَاءِ وَفِي الضُّحَى شَخْصًا عَلَى بُعْدِ النَّبَى يَتَرَنَّمُ. وَلَكَمْ لام تاکید کی گئی. وَلَكَمْ، کم کا معنی کتنا. سمعنا، سمع یسمع سننا، سمعنا جمع متکلم کا صیغہ، ہم نے سنا. فی المساء، المساء کا معنی شام. وفی الضحى، ضحى کا معنی دوپہر. شخصا یہ مفعول بھی ہے سمعنا کا، اسی لیے وہ منصوب ہے. علی بعد النوى، النوى کا معنی بیٹا دوری. بعد النوى بہت دوری.
यतरन्नम तरन्नम यतरन्नम तरन्नुम, बाब तफाउल से इसका माना गुनगुनाना, यतरन्नम गुनगुनाता है, माना होगा। वलकम समिअना फिल मसाई व फिल दुहा, और हमने कितनी बार सुना है शाम में, दोपहर में, फिल मसाई व फिल दुहा, शाम में और दोपहर में कितनी बार सुना है, शख्सन, एक शख्स को, अला बुअदिन नवा यतरन्नम, वो दूर से गुनगुनाता रहता है, यानी रेडियो के अंदर पता नहीं कहाँ पर है वो, वहाँ से गुनगुनाता और रेडियो हमें तो सब सुनाता है। हमने, और यकीनी तौर पर हमने कितनी बार सुबह शाम सुना है एक शख्स को जो बहुत दूरी पर गुनगुनाता रहता है। अजबन लिमुअजिज़तिल उलूम व फ़ज़लिहा, कम लिल उलूम अलल बरियति अनउम। अजबन ताज्जुब है, हैरानी है, अजब उनका माना हैरानी है, तअज्जबू अजबन, तो अजबन बेटा ये मफूल मुतलक होने की वजह से मंसूब है, फिर महज़ूफ़ है, तअज्जबू अजबन। अजबन लिमुअजिज़तिल उलूम, अल उलूम इल्म की जमा है बेटा, इल्म का माना इल्म भी होता है और साइंस भी होता है, तो उलूम साइंस। अल मुअजिज़ा, मुअजिज़ा का माना होता है, इस्तिलाही मुअजिज़ा यहाँ पर मुराद नहीं है, यहाँ पर मुअजिज़ा का लुग़वी माना मुराद है आजिज़ कर देने वाला, है ना, करिश्मा, व फ़ज़लिहा, और उसकी फजीलत। अजबन लिमुअजिज़तिल उलूम व फ़ज़लिहा, साइंस की हैरत अंगेज़ी और उसकी करिश्मा साजी पर ताज्जुब है। कम लिल उलूमी अलल बरियति अनउम, कितने साइंस के, लिल उलूम साइंस के, अलल बरियति मखलूक पर, कायनात पर, जमा बराया, अनउम ये नेमतुन की जमा, बल्कि नामुन की जमा एहसान के माना में, जमा अनउम। कम लिल उलूम अलल बरियति अनउम, साइंस के कायनात पर, मखलूक पर कितने एहसानात हैं, साइंस के कायनात पर कितने एहसानात हैं। चलिए दर्स नंबर 2 भी पढ़ लेते। अज़्ज़हरतु, दर्स नंबर 2 में कली के बारे में है। अज़्ज़हरतु का माना होता है कली, फूल, जमा अज़हार। इसमें भी चंद अल्फाज ऊपर दिए गए हैं जिनके मानी खासकर आपको याद करना है, उन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल नीचे आने वाली इबारत में किया गया है। पहला लफ्ज है अअजब, अअजब युअजिबु इजाबन, बाबी फ़ाल से, इसका माना होता है अच्छा लगना, भाना, क्या अच्छा लगना, भाना। अअजब उसे अच्छा लगा, वाहिद गाय फंसेगा बाबे इफ़ाल से, फेल माजी वाहिद गाय फंसेगा। ज़ालिका, ज़ालिका का माना तो जानते ही हैं, वो, यानी वाहिद मुज़क्कर दूर वाले की तरफ इशारा करने के लिए ज़ालिका होता है। हमरा, अहमद की मुन्नस है, अहमद इसमें तफसील है ना, उसी की मुन्नस है हमरा, और अहमर बल्कि अहमर जो है सिफत मुशब्बा है, उसी की मुन्नस है हमरा, सुर्ख, इसमें तफसील भी है। नज़रा, नज़रा यंजुरु नज़रन, बाब नसरा यंसुरु से इसका माना देखना, नज़रा उसने देखा, पहले मासी है ये। अलमियाद, अलमियाद का माना होता है बेटा वक्त मुअय्यन, क्या होता है, वक्त मुअय्यन, टाइम, जैसे कहते हैं ना कि टाइम पर काम करो, तो टाइम पर काम जो उर्दू में बोलते हैं ना, टाइम पर काम करो, वक्त पर काम करो, यानी वक्त जो मुअय्यन वक्त कर दिया गया उस पर, तो जो वक्त मुअय्यन होता है उसके लिए अरबी ज़बान में बोला जाता है मियाद, और वादे के माने में भी होता है। अब देखिए पढ़ते हैं। मंजिल अलिय्यिन तुहीतु बिही हदीक़तुन मुहमलतुन फ़ीहा शजरतु वर्दिन नाशिफ़तुन। मंजिल जमा मनासिल, इसका माना घर, मंजिल अलिय्यिन अली का घर, तुहीतु अहाता युहीतु इहाता, बाबी फ़ाल से,
22 کا صلہ آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے گھیرنا. توحیط بھی اس کو گھیرتا ہے. کون گھیرتا ہے؟ فاعل آگے آ رہا ہے حدیقۃ. حدیقۃ جمع حدائق باغیچہ باغ. محملۃ محملۃ حدیقۃ محملہ. محملہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی دیکھ بھال نہ کی جائے. تو حدیقۃ محملہ ایسا باغ جس کی دیکھ بھال نہیں ہوتی ہو. فیہا اس میں، یہاں پر ہا ضمیر لوٹ رہی ہے حدیقہ کی جانب. اس میں شجرۃ ورد. ورد کا معنی ہوتا ہے بیٹا گلاب. شجرہ کا معنی ہوتا ہے پیڑ. شجرۃ ورد جمع اشجار. شجرۃ ورد گلاب کا درخت ہے. اب یہ شجرۃ ورد میں جو شجرہ ہے نا، اسی کی ناشفہ جو ہے یہ خبر ہے. ناشفتن یہ نشفہ ینشف نشفن باب ضربہ سے، اسی سے اسم فاعل ہے ناشفتن مؤنث کا صیغہ. اس کا معنی ہوتا ہے سوکھنا. تو ناشفتن سوکھنے والا یعنی سوکھا ہو. کہہ رہا ہے منزل علی تحیط به حدیقۃ محملہ. علی کا گھر اس کو ایک ایسا باغ گھیرے ہوئے ہے، اس کے ہر طرف ایسا باغ ہے محملہ جس کی دیکھ بھال نہیں ہوتی ہے. فیہا شجرۃ ورد ناشفہ. اس باغیچے میں گلاب کا درخت ہے سوکھنے والا، یعنی سوکھنے والا یا سوکھ رہا ہے. اس میں گلاب کا درخت ایک سوکھ رہا ہے، سوکھنے والا ہے یہ کہہ لو یا سوکھا ہے. فأخذ علی یسقیها کل یوم. اخذ بیٹا جب اخذ ہے نا، یہ فعل مقاربہ کے فعل افعال مقاربہ میں آپ نے پڑھا ہوگا. اخذ بمعنی شرع، شروع کرنے کے معنی ہے نا. جیسے ہم اردو بولتے ہیں نا وہ کرنے لگا، تو یہ لگا کا جو ترجمہ ہم کرتے ہیں نا، یہی فعل عربی زبان میں فعل مقاربہ کا ترجمہ ہو جاتا ہے. اب یہاں پر بھی ہم اخذا کا معنی وہی، ویسے اخذ یا اخذو کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، اور اخذ فی العمل کسی کام میں شروع ہونا. فاخذ علی یسقیہا. سقا یسقی سیراب کرنا، پانی لگانا. کل یوم ہر دن. یسقیہا ہا ضمیر کا مرجع، ہا ضمیر کا مرجع جو ہے وہی شجرہ ہے مانا ہوگا. تو علی ہر دن اس کو پانی دینے لگا، اسے سیراب کرنے لگا. حتی اخضر قشرها. اخضر یخضر اخضرار احمرار افعلال ہے نا، پڑھا ہے نا باب. اسی سے اخضر جس کا معنی ہوتا ہے ہرا بھرا ہونا. قشر کا معنی ہوتا ہے چھلکا. حتی اخضر قشرها یہاں تک کہ اس درخت کا چھلکا ہرا بھرا ہو گیا. ونبت فيها ورق صغير اخضر. نبت ينبت نبتا باب نصرہ سے، اس کا معنی ہوتا ہے اگنا. فيها اس درخت میں. ورق ورق کا معنی پتا جمع اوراق. صغیر چھوٹا، اخضر ہرا. ونبت فيها ورق صغير اخضر اور اس میں ایک چھوٹا ہرا پتا اگ آیا، نکل آیا. چھوٹا ہرا پتا نکل آیا. ففرح علی کثیرا بحیاتها. فرح یفرح فرحا باب سمع یسمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے بیٹا خوش ہونا. ففرح تو فرح خوش ہوا. علی علی کثیرا بہت. یہ کثیرا جو منصوب ہے نا یہ مفعول مطلق کی وجہ سے ہے. اے فرحا کثیرا یہ اصلی عبارت ہے، یہ مفعول مطلق ہے. بحیاتها حیات کا معنی زندگی ہوتا ہے، اور حیاتها ہا ضمیر کا مرجع شجرہ. تو معنی ہوگا اس درخت کی زندگی سے. درخت کی زندگی کا مطلب اس کا ہرا بھرا ہو جانا. تو معنی ہوگا ففرح علی کثیر بحیاتها. تو علی اس کے ہرے بھرے ہونے سے بہت خوش ہوا. ووضعها في الشمس. وضع يضع وضعا باب فتح
यफ्तहु से इसका माना होता है रखना। फिर शम्स, अशम्स का माना होता है धूप, और सूरज भी होता है इसका माना, लेकिन यहाँ पर धूप के माना में। ववदअहा फी शम्सी, और उस दरख्त को उसने धूप में रख दिया। वबअद ज़ालिक तलअत फ़ीहा वर्दतुन हमराउ, वबअद ज़ालिका, और इसके बाद यानी धूप में रख देने के बाद, तलअत, तलअ यतलअु तलअन, फतह यफ्तहु से इसका माना होता है तुलू होना, नमूदार होना, निकलना। फीहा, उस दरख्त में, वर्दतुन, गुलाब का फूल, हमराउ, सुर्ख, वर्दतुन हमराउ, गुलाब का सुर्ख फूल, सुर्ख गुलाब। वबअद ज़ालिका तलअत फ़ीहा वर्दतुन हमराउ, और इसके बाद उस दरख्त में एक सुर्ख गुलाब नमूदार हुआ, सुर्ख गुलाब निकल आया। वरक़ुहल बर्रानिय्यु अख़दरु, वरक़ पत्ता, जमा औराक, वरक़ुहा उसका पत्ता, अलबर्रानिज ये बेटा सिफत है वरक़ की। अलबर्रानिय्यु का माना होता है बाहरी, खारजी, ऊपरी, और एक अंदरूनी होता है। जैसे हदीस पाक में है, खारिज ज़ाहिर और बातिन को भी, ज़ाहिर को बर्रानी और बातिन को जब्बानी कहते हैं। जब्बानिया के ये मुकाबले में है बर्रानिया। जैसे हदीस पाक में है, मन अस्लह जब्बानियतह अस्लह अल्लाहु बर्रानियतह, जिसने अपने बातिन की इस्लाह कर ली, अल्लाह उसके ज़ाहिर की इस्लाह फरमा देगा। तो ये हदीस पाक का ये जुमला भी याद रख लेना, मन अस्लह जब्बानियतह अस्लह अल्लाहु बर्रानियतह। ऐसी अलबर्रानी बाहरी, अख़दर हरा, माना होगा वरक़ुहल बर्रानिय्यु अख़दरु, उसका बाहरी पत्ता हरा है, उसका बाहरी पत्ता, ऊपरी पत्ता हरा है। वबअद यौमिन तफ़त्तहतिल वर्दतु, बाद यौमिन एक दिन के बाद, तफ़त्तह, तफ़त्तह यतफ़त्तहु तफ़त्तुह बाब तफ़अुल से, जैसे तक़ब्बला। तफ़त्तहत इसका माना होता है तफ़त्तह खुल जाना, बल्कि तफ़त्तहल वर्दा फूल का खिल जाना। वबअद यौमिन तफ़त्तहतिल वर्दतु, एक दिन के बाद गुलाब का फूल खिल गया। वतलअ जंबहा वर्दुन गैरुहा सगीरुन, तलअ निकलना, नमूदार होना, वतलअ और निकला। जंबहा, जंबुन का माना पहलू, बगल, पास। जंबहा उसके पास, उसकी बगल में, उसके पड़ोस में। वर्दुन गुलाब का फूल, गैरुहा उसके अलावा, सगीरुन छोटा। ये सगीरुन बेटा वर्दुन की सिफत है, छोटा फूल। वतलअ जंबहा वर्दुन गैरुहा सगीरुन, और उसके पहलू में उसके अलावा एक छोटा सा फूल निकल आया। फ़अख़ज़हा अलीयुन, तो अली ने उसको लिया, उसे पकड़ा। लियंज़ुरहा अबूहु, ताकि वो उसे, लियंज़ुरहा अबूहु, ताकि उसका बाप उसे देखे। नज़र यंज़ुरु देखना, अबू ये यंज़ुरु का फ़ाइल है। लियंज़ुरहा अबूहु, ताकि उसका बाप उसे देखे। फ़अअजबतहु, आजबत इसके अंदर ता मुन्नस की है, वाहिद मुन्नस गायब का सेगा। आजब यूजिबु इजाब, इसका माना अच्छा लगना, भाना। आजबत वो अच्छा लगा, हु उसे, क्या अच्छा लगा, यानी वही वर्दा, वही गुलाब का फूल अच्छा लगा। फ़अअजबतहु, तो वो गुलाब का फूल उसे अच्छा लगा। वक़ाला, और बोला, या अली, ए अली, हाज़िहि शजरतु ला बुद्द अन तकबरा, कबीरा यकबर, बाब समिअ से, इसका माना बड़ा होना। हाज़िहि शजरतु ला बुद्द अन तकबरा, इस दरख्त को बड़ा होना ज़रूरी है, इस दरख्त को लाबुद्दा ज़रूरी, लाबुद्दा अन तकबरा, इस दरख्त को बड़ा होना ज़रूरी है। यतलुउ फ़ीहा वर्दुन कसीर, तलअ यतलुउ,
نصارہ سے بھی آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے نمودار ہونا، نکلنا. وَيَطْلُعُ فِيهَا وَرْدٌ كَثِيرٌ، اس میں بہت پھول آئیں گے، بہت پھول نکلیں گے، بہت پھول نمودار ہوں گے. اذا سقيتها كل يوم في الميعاد، اذا جب، سقا یسقی سیراب کرنا، سقیتا جب تو سیراب کرے گا، ہاں اسے، کل یومن ہر دن، فی المیعاد معین وقت پر، ٹائم ٹیبل. اذا سقیتها كل يوم في الميعاد، جب تو اسے ہر دن وقت پر سیراب کرے گا، پانی دے گا. اس میں بہت پھول نکلیں گے جب تو اس پہ اسے ہر دن وقت پر پانی دے گا.